Wow! Alright, this is final hit sa Pro Open here in Kinugitan, Misamis Oriental, 97th araw sa lungsod sa Kinugitan. Alright, engine start. This is the last and final game here in Kinugitan, Misamis Oriental Motocross Competition 2026. Final, Nadiri Bornok Mangosong, Ray Ray Bait It, Terence Napat. Alright, Pro Open, final hit. All shot. Ray Bait It na naman. Ray Ray Bait It. Harus Ray Ray Bait It. Ray Ray Bait It. Michelin Rivera. Macklin Aguilar. Kimboy. Alright, here we go. Tanaon ta, kinsay unang mutunga. Ray Ray Bait It. Ray Ray Bait It. Michelin Rivera. Macklin Aguilar. Terence Napat. Pineda. Botsokoy. Pineda na naman. Bandigan. Alright. Nag-una Ray Ray Bait It, Michelin Rivera, Macklin Aguilar, Terence Napat, Pineda, Botsokoy Planas, Bornok Mangosong. There we go mga lods. Grabe Ray Ray, harus man. This is final hit sa Pro Open here in Kinugitan, Misamis Oriental, 97th araw. Ray Ray Bait It, Ray Ray Bait It is on the lead. Alright, Michelin Rivera, Macklin Aguilar, Terence Napat. Wow, unsa to? Hapit, munti ka na. Ray Ray Bait It. Ray Ray Bait It is on the lead. Tuwara. Macklin Aguilar, Terence Napat, Botsokoy Planas. Grabe Ray Ray oy. Inat na kayo, inat na, grabe. Macklin Aguilar ikatulo. Ray Ray Bait It, walang kumpiyansa. Tira. Uy. Jinsan versus Bukidnon and Luzon. Okay, Ray Ray Bait It ang nangunguna karon mga idol. Ika, Bornok Mangosong. Ray Bait It is on the lead. Grabe ka talaga Ray, kanina ka pa nangunguna sa expert pursuit, expert final, Pro Open final, at ngayon naman Pro Open final, nangunguna pa rin. Baka talaga Ray. Tuwara Ray Bait It na mamayagpag na. Agay! Grabe oh. Michelin Rivera, Macklin Aguilar, Terence Napat, Bira. Way kumpiyansa. Michelin Rivera. Lakanya, grabe Ray. Iba ka talaga Ray. Alright, here we go mga idol. Ray Bait It pa rin nangunguna. Michelin Rivera, layo na. Macklin Aguilar, umahabol kay Michelin. Ray Bait It, layo na. Wow ka talaga Ray. Nara din ni Ray na saan maguna.
Grabe Ray ay. Iba ka talaga Ray. Layo na kayo ka. Yara Ray oh, layo na kayo. Betselin Rivera ang ikaduhan eh. Yara Ray. Naghari si Ray dito sa Kinugitan. Misamis Oriental Motocross Competition 97th araw. Wow, talaga. Maclean Aguilar ay katulo. Napat. Grabe oh. Ang race track nagpula-pula. Ang race track nagpula-pula. Halos sa motor gamit pula. Nah, guba ang motor ni Mets. Sayang. Maclean Aguilar kanu ikaduha. Ray Baitet layo na. 2 ka kilometro ang labaw. Sure na. Ray Baitet. Dari tapi kasbe. Ray Baitet. Grabe, 2 ka kilometro ang labaw. Nara Ray Baitet asa to si Maclean. Grabe si Ray. Dara Maclean. Para Ray. Ala, ika-third si Butsokoy. Lumalaban, Butsokoy. From Digos. Napat, kaupat. Ikalima, Bornok. Bornok, ikalima. Alright. Para Ray yun. The king of motocross. Iba ka talaga Ray. The lion. Oh, Queen 111, here's the team. Nararay layo na kayo biya, di na matabang, 2 na ka kilometro. 8 laps of racing, winning. 8 laps na 8 laps. Doha na. 2 na ka kilometro. 2 ra second si Ray na ana dire. Ang dool nga laban karon, Maclean Aguilar ug si Butsokoy Planas. Wala na, showdown na. Nagkapita sa taas. Maclean Aguilar. Butsokoy Planas. Wala na, sure na. Champion. Upat kabuhian, champion. Bornok Mangusong. Ray Baitet gay na nanguna sa first set sa expert traction. Pag Pro Open, siya gyapon naguna. Pag final, siya gyapon naguna sa expert. Karon Pro Open ongoing ang dula. Siya gyapon naguna. Grabe kis Ray, di matabang, di mabangbang. Naghari dito sa Kinugitan, Misamis Oriental. Yun o, nandito na si Ray. Si Maclean, to pa na to. 2 ka kilometro ang labaw. Iba ka talaga, Ray. Silent Destroyer. Silent Destroyer? Aw, dugon ba yung patikan ay? Nara. Nara, Ray. Iba ka talaga, Ray. Dudong Bandigan. Ray Baitet. Da. Talagi. Butsokoy Planas. Uy, nawala sa ikon. Maclean ay nakauna ng 250.
Halaka! Sige, Maclean Aguilar. Halaka, sika na si Butsokoy. Kaji na itabot ko sa pos na tagabalo. Alright, sika na Butsokoy Planas from Digos. Maclean Aguilar, ikaduha. Yan ito si Kirisnabat kay Kapyamba. Ala, ray bait namamayagpag. Ala, tuara. Kirisnabat. Top 3, puro Honda CRF Motors. Alang sa kasinila na. Nagpula-pula. Ikan sa yung pag-serif Honda. Tuara ray bait. Wala po na sila kanina silang unit. So, Ray mga na to. bait. Chris Balo, Bols Team Mokosong. Sila mga Rix Kadula. Ni ara ray bait 2 kilometrong labaw. Iba ka talaga ray. Dili pa kayo Islamic. Bandiga, no? Baka doon, masakay nagbaka. Karang idlahan, inubuhan na. Ino ka bawin. Hala! Ray bait Ino ka hawin ng ulang lawas ng ulang. Nag-showdown na, showdown. Butsokoy Planas. The only 250. Kala siya, 50cc. Maclean Aguilar. Sige, please na. Ala. Naguna, biyaan ang kuhan kang Maclean. Kiris dapat. Bols Team Mokosong. 250. Lumaban sa 450. Okay, ray bait 8. Nangunguna 181 the Silent Destroyer. And also Kiris dapat, kabantay mo lang yung motor. Kiris, Kiris, isa ka, isa Honda. Kaya nga motor, kaya sa Manila. Butsokoy Planas, ikaduha mga idol ha. Isa, wala ko lagi biyahe na pagkakas balik. Pagkagansan. Nalayo na kayo sa ray oy. Tuwa na ray oh. Murag tulo na ka kilometro gyud. Namamayagpag na gyud. Duha ka kategorya giharian ni ray dire. Tuwa ray kaduha Butsokoy Planas the only 250. Kaya nga bintit, nasali ko na na. Dito sa Kinabutan. Kalikay yan. Birahe. It's showdown. Ay, nagkintay din na. Ano na? Allah. Ang tao to kay Tawag sa ulit. Butsokoy Planas oh. 250 pero lumalaban naging second place oh. Arara. Maclean Aguilar. Ikaw mo na pang-cross yan. Allah. Natanga dito sa Kinabutan. Terence dapat. Ray bait 8 last 4 laps. Butsokoy Planas sa Tigres. Terence dapat mga idol. Pornok Mangosong. Las Vegas. Kiris naman, Kawayaw. At Santo Donato Bulan. On field is Mr. Bolsky Mangosong. Tuwa na ray bait 8. Layo na gyud kayo. Di na mabangbang, sure na ang duha ka kategorya, champion. Sa 97 araw ng Kinugitan, Misamis Oriental 2026 mga idol. Ray bait 8 oh. Kuya Ray, bigyan mo kami ng pang-reels. Pang-reels Kuya Ray. Okay, it's showdown. Andam ang kamera. Ayun na Kuya Ray. Eh siguro na. First place for Kuya Ray. Wow! Kuya Ray. Palto. Halaka. Wala na. Sure na. Butsokoy Planas sa second place. Maclean Aguilar. Wala spirit. Terence dapat. Pornok Mangosong. Last 3 laps. Ray bait 8 pa rin nangunguna. Wala na. Grabe murag. Ano ka ba? Hala, porno ko. Oy.
Hapit, hapit. May kasali dahil sa akong sa buwan ko ng ano. Wala na yung mga puritin. Sir, wala yung ligtid. Mundi ka na yan. Grabe na ako. Alright, here we go mga idol. So, Ray, hindi pa rin ako muna. Hello, bye. Kaya Ray Bait 8. Oh, Butsukoy. Ray Bait 8. Wala na po. Hala ka, grabing siyaok-siyaok sila motor. Ray Bait 8, wala na. 200 na ka kilometro. Chris! Alright. Last lap na, last lap. Grabe Ray, way kumpiyansa. White flag is up, last lap po Ray Bait 8. Last lap. And Butsukoy Planas, Ray by Kit. Macklin Aguilar, top 3. Top 4, Terence Tapat, top 5, Bornok Mangusong. Wow, last lap na. Last lap yung Ray by Kit. Well, lad. Pro open category. Hala ka diya. Being 1-1, nasa lugar ng Felix Tapat. Tuwari ko pikas, Ray Bait 8, no? Oy, oy, oy. Hinay-hinay. Okay, Ray Bait 8. It's the final countdown. Hala ka. Palapit ng palapit. Going to checkers. Ala. Macklin Aguilar, tora rito. Diara sa Ray Bait 8. Layo ng biya. For top 5. Ray Bait 8. The Silent Destroyer. The Silent Destroyer gani. Ray Bait 8. Destroyer. Hala ka. Yoda. Alright. Butsukoy Planas, the only 250. Top 3. CRF Motors, all Honda. Las Piñas, Metro Manila. Ray Bait 8. Butsukoy Planas and Macklin Aguilar. Dayon, napasin, Terence Tapat. Bornok Mangusong. Alright. Champion! Ray Bait 8. Wow! May pawip-wip pa. Grabe, top 5. Puro Honda Motors. CRF. Nagpula-pula. Second. Pagpagana yung mga sa Terence. La. Pagpagana sa mga Honda. Top 5. Puro Honda Motors. Mas gilata ka na sila. Hala, tora. Butsukoy Planas. Congrats mo sa Planas. Third place. Macklin Aguilar, using Sige, KTM din eh. KTM may Macklin. And fourth place. Nagawa ni Bornok. Nagawa ni Bornok si Ben. Alright, here we go. Bornok Fort. Ang ikapat. Fifth. Terence Tapat. Panglima. Grabe, Prince Philip.